Ito, pizza. Oh. Ilang minutes ba? Okay. Fan oven, cook in 18 minutes. Okay. Yun ang laman niya. Pandagdag calories. Okay. Pagluto pala nito, ipipreheat mo yung oven muna ng 180 degrees. Tama yung ginawa ko. 180 degrees pan oven cooking time 18 minutes to 23 yung kailangan yan. Oven 400 gas, oven temperature sa gas naman to. Hindi naman gas electric yun sa amin. Oven gas mo. Ayan, chicagotown.com. Yan yung oven, yung pizza, sorry, or amazing takeaway do. So tikman natin kung masarap. See ya later. Luto ng pizza. Ay! Ay, nag-ano. Luto na. Lagi ko dito. Kailangan ito. Kasi ito lang ito. Oh.
Second. Coming. It's ready. Oh.